वेलकम करुच्ची मु तुम मान आज गोटे नुआ भिडियो जो थी कि आम मैंने नवम श्रेणी साहित्य धारा पुस्तकर प्रथम कविता वंदे उत्कल जननी पढ़ा जार कि रचयिता होती लक्ष्मीकांत महापात्र जी कि कांतकवि भाव में प्रसिद्धि लाभ करते। तो प्रथम कविता वंदे उत्कल जननी आवृत करने पूर्व निहाती भाव में जेहेतु कवि यार जड़े स्रष्टा कवि विषय न जानाटा खराब कथा। प्रथम आम कवि विषय जाना लक्ष्मीकांत महापात्र 1888 जन्मग्रहण करते 1953 मसीह मृत्युवरण कर कांतकवि भाव में सुपरिचित कांत कवि ना थिला लक्ष्मीकांत। कांत माने कांत कहीं कहगला कहीं लेखा गुड़िक कोमल धीर स्थिर भाव में परिपूर्ण तांको लेखा गुड़िक ही से भली कांत कोमल कमनीय परिवेशर सूचक भाव में तांको लेखा परिचित। ओडिया भाषा साहित्य उल्लेखयोग्य कृति समूह रचना द्वारा से कालजयी स्रष्टा रूप में सुख्यात। कालजयी स्रष्टा बाबारे केते बड़ माने स्रष्टा तांकर 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख में माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण कर नाम रखा जाइतिला लक्ष्मीकांत। तांको ना लक्ष्मीकांत रखा जाइतिला जेहेतु से माणबसा गुरुवार दिन जन्म होते केवे 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख में माणबसा गुरुवार पड़ता। तांको पिता होउचंती चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र जड़े बढ़िया जमीदार और संप्रति भद्रक जिला अंतर्गत तालपदा ग्रामर बासिंदा। ता माता होथिले राधामणि देवी। ताहले तालपदा गोटे ग्राम से बास करुले चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र एवं तांको पत्नी राधामणि देवी जी के कंठपड़ा जमीदार कन्या थिले। तो यापर लक्ष्मीकांत महापात्र जड़े सुयोग्य संतान भाव में जन्मग्रहण करते। लक्ष्मीकांत महापात्र पिलाटी दिनर कला संगीत प्रति आग्रही थिले। कटक और बालेश्वर रे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करी से कोलकातार रिपन कॉलेज एवं कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे उच्च शिक्षा लाभ करते। कटकर रेभेन्सा कोलकातार रिपन कॉलेज कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे शिक्षा लाभ करते। दीटा कॉलेज रे से पाठ पढ़ी। प्रथम कटक बालेश्वर स्कूल कलिकतार रिपन कटकर रेभेन्सा रे से पाठ उच्च शिक्षा पाइते। कुलगुरु रामदास कुलगुरु थे रामदास प्रेरणा उत्साह लक्ष्मीकांत संगीत साधन निजक नियोजित करते। जीवन व्रत थिला संगीत। से संगीत साधन अत्यंत समय बिताई जहाँकि कुलगुरु रामदास प्रेरणा यही महान साधक स्रष्टांकर परलोक घटी 24 फेब्रुआरी 1953। अत्यंत माने दुखनीय जे उड़ीसा गोटे जड़े बड़ विद्वान लोक हराई। लक्ष्मीकांत महापात्र एकाधारे जड़े प्रवीण कवि और परिपक्व कथाकार थिले। देशात्मबोध आध्यात्मिकता भावपूर्ण अनेक उच्चांग कविता से सृष्टि करिसेंती। महात्मा गांधी प्रेरणा रे कांतकवि और लक्ष्मीकांत और तांको परिवार स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइतिले। लक्ष्मीकांत जातीय आंदोलन को प्रभावित कला बेले क्षुद्र गीतिका गुड़िक रचना करथिले। ए कविंकर बहुत रचना गुड़िक कांत साहित्य मालाखंड 1-2 रे स्थानित। लक्ष्मीकांत गोटे थिला उपन्यास जार ना हूँ कणा मामू आउ तांको गल्प बुढ़ा शंखारी जोटा नवम श्रेणी साहित्य धारा बही अच्छी पढ़ा आग को ओडिया पाठकों को आनंद जोगाई आसुछि। बहुत आनंदित योग्य कविता लक्ष्मीकांत द्वारा रचित विभिन्न अच्छी जीवन संगीत असहयोगी आत्मकथा चेनाचोर प्रेम देही पद पल्लव मुदारम गल्प संकलन चटक चंपू हास शरीर माध्यम रचना गुड़िक ओडिया साहित्य रे अमूल्य संपद भाव रे प्रतिष्ठा पाई। 1937 मसीह लक्ष्मीकांत डगर पत्रिकार प्रतिष्ठा और संपादना करथिले। कौ पत्रिका डगर नाम गोटे पत्रिका जो मैंने शुणी थी केवे 1937 आमर लक्ष्मीकांत महापात्र ताकू करथिले। असहयोगी आत्मकथा चेनाचोर प्रेम देही पद पल्लव मुदारम चटक चंपू हास हूँ गोटे तांकर लालिका शरीर माध्यम हूँ गोटे प्रबंध संकलन एभली सब। ताले प्राक स्वाधीनता काल रे कांतकवि देशात्मबोध संगीत लोक मानकर मनरे विप्लवर बन्ही माने आमे विप्लव करिबो आम देश आम राज्य आम अंचल स्वाधीन हबो
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଲୋକମାନେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ 2020 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2020 ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କାନ୍ତକବି ନଥିଲେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 2020 ଜୁନ୍ 7ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ମାନେ ବନ୍ଦନିଆ, ନମନିଆ ମାନେ ନମସ୍କାର ଯୋଗ୍ୟା। ଉତ୍କଳ କହିଲେ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀ ମା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ସୁନ୍ଦର ହସରେ ଶୋଭିତା। ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ମାନେ ଭାଷାଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରାବ ହଉ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାମୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହସରେ ଶୋଭିତା ସେହି ଜନନୀ ଜନନୀ ଆମ ଜନନୀ ମା। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା। ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି ହେଉଛି ସାଗର, ବିଧୌତ ଧୋଇଦିଏ, ଶରୀରା ହେଉଛି ଶରୀର ଦେହକୁ କିଏ ନା ପବିତ୍ର ସାଗର ଧୋଇଦିଏ। ପବିତ୍ର ସାଗର ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦେହକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୂଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଳ ଗୋଟେ ଗଛ, ତମାଳ ବି ଗୋଟେ ଗଛ, এই ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଟିନୀ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଶିକର ମାନେ ଜଳକଣାଯୁକ୍ତ, ସମୀରା ମାନେ ପବନ। ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସାଗର ଶରୀରକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାଳ ତମାଳ ପରି ଗଛ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀ କୂଳର ଜଳକଣାଯୁକ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳକଣାଯୁକ୍ତ ପବନ କୂଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ସେଇ ଆମ ଜନନୀ କୋଳରେ, ଆମ ଜନନୀ କୋଳରେ, ଆମ ଜନନୀ କୋଳରେ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଘନ ଘନ ମାନେ କହିଲେ ଘଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବନ ଅଛି, ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ଗୋଟେ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଛ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି। ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ମାନେ ଆମ ତା ଅଙ୍ଗରେ ରାଜିତ ଶୋଭିତ ରହିଅଛି। ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଭୂଧରମାଳା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂଧରମାଳା କୋଉଟା? ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତରଙ୍ଗା ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ତରଙ୍ଗା ଆକାରରେ ସାଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କଳକଳ ମୁଖରିତ, କଳକଳ ହୋଇକି ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ବିହଙ୍ଗେ ମାନେ ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ, ପକ୍ଷୀ ଦଳ। କଳକଳ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ କରିକି ସୁନ୍ଦର ବିହଙ୍ଗମ ଦଳମାନେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଆମ ଜନନୀ ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ, ଜନନୀ ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ, ଜନନୀଙ୍କ କୋଳରେ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ କହିଲେ ଧାନ, ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ ମାନେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି, ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଟଜ କହିଲେ ପତ୍ରରେ ତିଆରି କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। କେଉଁଠି ରହିଛି? ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତ ଆର ବାକି ତକ ଅଂଶ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦିଶା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉତ୍କଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ମାନେ ଶୋଭା ହେଇଛି। ଚାରୁ କଳାବଳି ମାନେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି।
सी हूँ उत्कल जननी बेश पूर्ण तीर्थचय पूर्ण प्रदेशा विभिन्न तीर्थस्थान अच्छी पुण्य पुण्य तीर्थस्थान पुरी जाऊँ लोक कोणार्क विभिन्न प्रकार तीर्थस्थान भगवान कति जाऊँगी जोटा कि ये प्रदेश ये ओडिशा प्रदेश को पूर्ण करुछि माने अर्थात सुंदर करुछि। उत्कल जननी एथिपाई ता परिचित होउछि। उत्कल सुरबर दर्पित गेहा उत्कल आमर बहु वीर मानकर बासभूमि होछि एठी से माने गेहा माने गृह तांकर दर्पित माने अच्छी एठी तांकर गृह अच्छी तांकर एठी होछि तांकर घर। अरिकुल शत्रुकुल मानकर शोणित माने रक्त चर्चित देहा उत्कल जननी देहरे शत्रुकुलंकर शत्रु मानकर जो रक्त बोहिची ताहा बोला हेछि को माने बोलिछंती आमरी उत्कलर सुरवर माने विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा विश्व भूमंडल रे कृतवर अर्थात विद्वान पंडित ज्ञानी गुणी लोक माने स्नेहार योग्य विश्व ओडिशार गुणी गुणी ज्ञानी विद्वान माने स्नेह योग्य होइछंती। कोटिकार लोक से माने सेई जननीर अर्थात आमर माटी मार उत्कल भूमिर कविकुल मौली कविकुल मानकर जो मुकुट माने सेमानकर श्रेष्ठता सुनंदन बंद्या सुनंदन माने मध्य जन्मकरण करिछनि। महान महान कविकुल सुपुत्र मानकर आम ओडिशार मुकुट से माने आम ओडिशार मुख्य से माने आम ओडिशा रा बंदनिया से माने भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या भुवन रे तांकर जो प्रशंसनीय कीर्ति माने भुवन माने सारा जगत रे मध्य अनिंद्या कीर्ति अर्जन करुछि। धन्य पुरण्य चिरशरण्य धन्य से माँ पुण्यवती चिरशरण दात्री किए ना जननी 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 आमरी सही उत्कल जननी आम ओडिशा माँ होछि धन्य रे धन्य सही उत्कल माता। चारु माने सुंदर सुंदर हसरे सुविधा चारु भाषमय सुंदर भाषारे प्रकाशिता पूत माने पवित्र पयोधि समुद्र विधौत होछि धोई होइतिबा ताଳ गोटे वृक्ष तमाଳ भी गोटे वृक्ष गोटे वार्ड यूज होइतिला सुशोभित तीरा तीरा कहले कूल तो सुशोभित तीरा सुशोभित कूल। शुभ्र अर्थ स्वच्छ बा निर्मल शिखर जलकणा समीर पवन बा वायु घन होछि घंच बा निबिड़ राजित शोभित भूधर होछि पहाड़ तरंग होछि ढेउ बा लहरी मुखरित होछि ध्वनित विहंग होछि पक्षी बा चढ़ई शाली एक प्रकार धान क्षेत्र होछि क्षेत प्रदर्शित जहाँ देखाई दिया जाइछि माने कहले प्रदर्शित नेत्र माने जहाँ तांको देखै दिया जाइछि। उट जो होछि पत्र कुड़िया बा मुनि ऋषिंकर वासस्थान। मंडितर अर्थ सज्जित पुण्य पवित्र तीर्थ होछि पुण्य क्षेत्र सुरबर वीरश्रेष्ठ दर्पित दर्पयुक्त बा गर्वित गिह होछि गृह बा घर अरिकुल शत्रुकुल शत्रुवंश शोणित माने रक्त चर्चित होछि लिपित बा बोली हेबा विश्व भूमंडल पृथ्वी सारा कृतवर सुपंडित विद्वान कविकुल माने कवि सम्राज मौली माने अग्र बा मुकुट माने अग्र से माने अग्रपूर्य सुनंदन होउछन्ति सुपुत्र बंद्या बंदनिया भुवन होछि जगत बा समग्र विश्व जोटा विघोषित होछि ध्वनित बा प्रचारित कीर्ति अर्थ आमर जश बा ख्याति अनिंद्या प्रशंसनीय धन्य धन्य योग्या पुण्य पुण्यवती चिर माने सर्वदा बा सबुबेले शरण्य होछि शरणदात्री। लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत माध्यम से ओडिशा मातांकर वंदना गान करिसेंती जेंती कवितारे आम जन्मभूमि ओडिशा माटी को जननी भाव में ग्रहण करा जाए अमृतमयी माँ रूप वर्णना करा जायछि अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य रे आम ओडिशा मार हस जमती सुंदर चारुहासमयी भाषा मध्य सुंदर ओडिया भाषा पढ़िबो मते तो बहुत ही शुद्ध लगे अन्य भाषा ठार। कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल जननी को प्रति निजर भक्ति भावर प्रदर्शन करी बारंबार जननी 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 अर्थात तांकर वंदना गान करिसेंती। समुद्रर पवित्र जलधारा उत्कल जननी शरीर को धोई दिए पूत पयोधि विधौत शरीरा तालतमाଳ सुशोभित तीरा माने तालतमाଳ परि सुंदर वृक्षराज वृक्ष माने एठारे राजित शोभित समुद्रर तट देश शोभित देइथिला शुभ्र तटिनकूल शिखर समीरा स्वच्छ जलन धारण करिथिबा आमर जो नदी कूल शीतल पवन प्रवाहित होउछि घन घन वनभूमि राजित अंगे घंच अरण्यर उत्कल जननी देह परिपूर्ण नील भूधरमाला
ସାଜେ ତରଙ୍ଗ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇ ଥାଏ। କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧୁର କଳରବରେ ତାଙ୍କର ଆକାଶ ମୁଖରିତ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କେତ୍ରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବା ଉଦ୍ଭାସିତ। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ବହୁତ। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଏ ଭୂମିରେ ଥିବାରୁ ଏହା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବିମଣ୍ଡିତା। ଚାରୁ କଳାବଳି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଶୋଭିତ ଗେହା ମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋଭିତ ବେଶା ତାଙ୍କର ବେଶରେ ଶୋଭା ପାଏ। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ସେଇଭଳି ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଶୋଣିତ ରକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିରଶରଣ୍ୟେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ମହାନ କବି ସୁପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନିଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ଭୁବନରେ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ଚିରଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିରନମସ୍ୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଫୁଲ୍ ପାଠ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାହେଲା। ଯାହା ବି ନ ବୁଝି ହେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇ ପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମାଇ ହବିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।